जय जगन्नाथ। भाव को निकट अभाव को दूर भाव विनोदिया भावर ठाकुर। गोटे अच्युतानंद महापुरुषंकर लेखा अष्टगुज्जरी तार प्रथम महापुरुषंकर प्रथम से अष्टगुज्जरीर प्रथम बोली भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्तंक पाई कलेवर दश मूरति धरी भक्त तुम्भ किस करिब भक्त बोल रे थाओ भक्त पेशिला हस्तिना को दूत पण रे जाओ भक्त देखाइला स्तंभ को स्तंभु हेल उदित भृत्यर भृत्य परिभृत्य भणे दीन अच्युत। जय जगन्नाथ। आज गोटे भावर कथा गोटे अनुभूति मु आपण मानू कहबी मो निज कथा। आसंतु देखिबा सेई विषय रे केमिति भगवान छोट पिलांकर भाव को आग शुणी नियंती तांको भक्ति को आग देखि नियंती। जेमिति कि ध्रुव महाराज 7 वर्ष बयस रे तांको साबतमा तांको बापा कोଳରେ बसैलेनी। तांको माँ कहिले अरे तो बापा सिना बसैले नहीं तो बापार बापा समस्तंकर बापा होउचंती श्री भगवान विष्णु। जा तांको भजिबु दिने ना दिने से तते कोଳରେ बसैबे। से 7 वर्ष बयसरू ध्रुव महाराज भगवान को पाईगले तांको कोଳରେ जाई बसिले। भगवान ताको ध्रुव मंडल रे स्थान देइदेले। आ 12 वर्ष बयस रे प्रहलाद महाराज भक्त श्रेष्ठ एते भावरे डाकिले जोठी कहिले सेठी बाहरले कहले एई खंबे रे अछंती मो भगवान। भक्तर कथा रखिकिरी भगवान खंब भितरु बाहरिले। एंती छोट पिला मानकर भाव भक्ति को भगवान आग देखि नियंती सुनंती। आसंतु आज गोटे भल कथा आपण मानकु देखैबी। मिछ कथा नुहे आज्ञा निराट सत्य। आसंतु देखिबे दया करी आज्ञा टिके देखंतु जगन्नाथ केमती भावरे बंधा। आसंतु देखंतु से भावग्राहींकर गोटे छोट लीला। जय जगन्नाथ। कौन इच्छा होती तोरा? जगन्नाथ को ठाकुर डाकुन जीवु दर्शन कर कहीं तू नकल हेनी ये जगन्नाथ को देखी दौनु जय जगन्नाथ। आज्ञा देखिले तो से पिला काली कांदुथिला कांदिकी कहूला जे मते जगन्नाथ कथा बहुत मन पड़ुची आउ मु दर्शन करिया को जीवा मोर बहुत इच्छा होची मते बापा नौ नांती। विश्वास करिवेनी आज्ञा जगन्नाथ महाप्रभु को नियम खाई कहूची मिछ कहूनी आज्ञा सत कथा कहूची। आमर एटा हूँ काली घटना। आमर आज पुरी जीवार कौन प्रोग्राम नथिला। मो शलांकर बाहागर
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ ଯେ ଆସ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନେଇକିରି ଦେବା ପାଇଁ, ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁନି ଭକ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ। ନମସ୍କାର। କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହୁନ, କାଲି କାଲି କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲ, ଆଜି କେମିତି ଯାଉଛ କହିଦିଅ। ମୁଁ କାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବସିକି ଯିବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିବି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ତମର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ? ହଁ, କ'ଣଟା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ? ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଅଭଡ଼ା କି ଖାଇବ? ନା ତମେ ଆଜି ଅଭଡ଼ା ଖାଅନି? ନା ନା, ଖାଅ। ଅଭଡ଼ା କଥା ମନେ ନାହିଁ, ଅଭଡ଼ା କାହିଁ ଖାଇବ? ହଉ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ। ତ ଦେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବ ସେ କେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମର କିଛି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନଥିଲା ଯିବାର, ସେ କାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆଜି ଡୋରି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେମିତି ଆପଣ ବି ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭାବରେ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।